नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 20 तारिख गुरुवार आज प्रथम खबर डिसेम्बर 25 रु खोलिब मंडी आसंता डिसेम्बर 25 तारिख रु खोलिब मंडी एने समवाय मंत्री प्रदीप बलसमत सूचना देइछंती से कहिछंती धान किनिबा पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती मिलरों को गोदाम खाली करबा को दायित्व दिया जाइछि गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष अधिक धान चाष होइछि जो माने पंजीकरण करिछंती सेमानक ठारु धान किना जिवो 32टी मॉडल मंडी पर टेंडर दिया जाइछि एथिपाई 300 कोटी टंका व्यवहार होइछि 2 वर्ष भितर सरकार रे 100टी मॉडल मंडी खोलिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर 9 कोटी चाषी को 18,000 कोटी सहायता चाषी खाता को आसिला पीएम किसान रो 21तम किस्ती 9 कोटी चाषी खाता को गला 18,000 कोटी सहायता देशर कृषक मानक पई खुशी खबर देशर 9 कोटी चाषी खाता को केंद्र सरकार पीएम किसान योजना रो 21तम किस्ती टंका पठाइछंती देशर 9 कोटी चाषी खाता को टंका आसी योग्य हिताधिकारी खाता को 2,000 टंका लेखाएं सहायता प्रदान करिसेंती सरकार एही क्रम रे 9 कोटी चाषी खाता को 18,000 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि केंद्र सरकार को एही योजना रे राज्यर 34 लाख चाषी शामिल अछंती 34 लाख चाषी खाता को 700 कोटी टंका जाइछि केंद्र सरकार 2019 मसीह योजनार प्रणयन करथिले योजना मुताबक क्षुद्र और नाममात्र चाषी योजना रे लाभ पाउछंती वर्ष को सरकार 3टी किस्ती मोट 6,000 टंका सहायता प्रदान करुछंती। परवर्ती खबर साप कामुड़ा मृत्यु पाई क्षतिपूरण राशि 10 लाख टंका को वृद्धि संभावना प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सेवा जोगाण को अधिक कार्यक्षम करबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार राज्य रे नूतन तहसील गठन करबा पाई निष्पत्ति नेइछंती 2027 जनगणना पर राज्य रे तहसील संख्या बढ़िबो एने सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रथम पर्याय रे बड़ तहसील को विभाजन करा जाय छोट तहसील करा जिवो प्रथम पर्याय 2टी पंचायत पई गोटिए आरआई सर्कल करा जिवो एहा परे सब पंचायत रे आरआई सर्कल करा जिवो बोली मंत्री कहिसंती अन्य बडे साप कामुड़ा मृत्यु पई क्षतिपूरण राशि 10 लाख टंका को वृद्धि संभावना रहिछि एबे 4 लाख मिलुछि क्षतिपूरण 10 लाख को वृद्धि सुपारिश होइछि एने सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन आसीतिबा सूचना रहिछि सुप्रीम कोर्ट निर्दिष्ट मामला रे निर्देश देइछंती बोली कहिसंती सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर झारसुगुड़ा रे राष्ट्रपति को ट्रांजिट गस्त आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को झारसुगुड़ा रे ट्रांजिट गस्त रहिछि अर्थात राष्ट्रपति विमान बंदर को बाहरिबे नाही किंतु विमान बंदर दे 2 थर जिबा आसीबा करिवे आज दिल्ली विमान बंदर वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे बाहरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन 10:05 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे अवतरण करिवे एठारु हेलिकॉप्टर जोगे छत्तीसगढ़ अंबिकापुर को एक कार्यक्रम रे जोग देबाकू जाई सेठारु हेलिकॉप्टर जोगे बाहरी दिन 1:35 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंचीबे एठारु पुनी दिन 1:45 रे वायुसेनार स्वतंत्र विमान जोगे तिरुपति गस्त करिवे। परवर्ती खबर रणजी रे प्रथम थर विजय स्वाद चाखिला ओडिशा नागालैंड को 299 रन रे कला परास्त किड क्रिकेट स्टेडियम रे चलिथिबा ओडिशा नागालैंड रणजी ट्रॉफी मैच रे प्रथम थर विजय स्वाद चाखिला ओडिशा युव ओपनर स्वस्तिक सामल एवं अधिनायक शुभ्रांशु सेनापति को बहु प्रतीक्षित शतक परे ओडिशा नागालैंड को 299 रन रे परास्त करिछि द्वितीय इनिंग्स रे नागालैंड 165 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला गोविंद पोदरा को 5 एवं बादल विश्वाल को 3टी विकेट सहित सफलता मिलिथिला शतक हासिल करी स्वस्तिक सामल प्लेयर ऑफ द मैच होइतिले 5 मैच रु 7 पॉइंट सह षष्ठ स्थान को उठिला ओडिशा। परवर्ती खबर शेष होला अंक कषा नीतीश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बिहार नूतन सरकार गठन प्रक्रिया बैठक रे बड़ निष्पत्ति आसीछि एनडीए विधायक दल नेता भाव नीतीश कुमार निर्वाचित हेबा परे बीजेपी विधायक दलर नेता भाव सम्राट चौधरी और उपनेता भाव विजय सिन्हा निर्वाचित होइछंती सेहि भली सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पुनि थरे उपमुख्यमंत्री भाव शपथ नेबा पई निष्पत्ति निया जाइछि नवेम्बर 20 अर्थात आज उभय नीतीश सम्राट और विजय शपथ नेबे बैठक रे नुआ सरकार मंत्रिमंडल उपरे मध्य तदंत निष्पत्ति नियाजिबो बोली सूचना निया जाइछि। परवर्ती खबर अमल समय रे लघुचाप 22 तारिख बेलको दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल रे लघुचाप सृष्टि सह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत होई 24 तारिख बेलको दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय अंचल रे अवपात परवर्ती 48 घंटा मध्य गतिर दिग बजाय रखिबा सह दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे आउरी घनीभूत संभावना रही 23 तारिख बेलको अधिक घनीभूत होई 24 तारिख रे अवपात रे परिणत होई पारे एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तबे एहार तीव्रता एवं दिग नै स्पष्ट सूचना मिली पारि नाही सेबडे राजधानी भुवनेश्वर रे थराउछि शीत। परवर्ती खबर आंध्र ओडिशा सीमा रे बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन 50 माओवादी गिरफ 50 जन माओवादी गिरफ आंध्र ओडिशा सीमा रे बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन 50 सीपीआई माओवादी को गिरफ कले सुरक्षा कर्मी सबु माओवादी दक्षिण बस्तर दंडकारण्य डिविजन गिरफ मध्य 23 प्लाटून माओ सदस्य 5 डिविजनल कमिटी मेंबर
ସେପଟେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ହିଡିମା ପରେ ଆଉ 7 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓଗଡ ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଲୁରି ସୀତାରାମରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାରିଡେଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ମାରିଡିମିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 7 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ 2 ଦିନରେ ସଫା ହେଲେଣି 13 ମାଓବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 21 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ ତା ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଠ ରାମ୍ପକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସିଲା ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ। ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥମେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ତାହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିବ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମାରୋହକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଂଯୋଜକ ଶରତ ଶର୍ମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିବରଣୀକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଅପିଲ କଲେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଭୂପତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ମାଓ ସଂଗଠନର ଅନେକ ବଡ ବଡ ନେତା ସଂଗଠନ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। 1.5 ମାସ ତଳେ ଗଡଚୋରିଲିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସିପିଆଇ ସଂଗଠନର ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ବେଣୁଗୋପାଳ ଭୂପତି। ଭିଡିଓରେ ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିଲେ 500 ଶତକଡ଼ା ଟାରିଫ। ପୁଣି ଧମକ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଣିକି ରୁଷ ସହ କାରବାର କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ ସହ କାରବାର କଲେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା। ଭାରତ ରୁଷ ସହ କାରବାର ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ରୁଷ ସହ କାରବାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ରୁଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର NMIA ଡିସେମ୍ବର 25, 2025ରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର କ୍ଷେତ୍ର MMR ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାୟୁ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 23ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ଫେବୃଆରୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ 34ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା। ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେସୋସ୍ ଆର୍ଟସ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଭିଡିଓ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଟେକ୍ନୋ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତିଶଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆଜି 11:30ରେ ପାଟନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ନୀତିଶ କୁମାର 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ରେମଲିନରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଗାମୀ ବାର୍ଷିକ ଭାରତ ରୁଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲେଇଂ 12 ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ।
चलित वर्ष ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर सबुठारु ऐतिहासिक सीरीज आसेज आयोजन करुछि। एही सीरीज रो प्रथम मैच पर्थ स्टेडियम रे नवेम्बर 21 अर्थात आसंता काली खेला जिवो। सारा विश्वर क्रिकेट प्रेमी आसेज आरंभ पई उत्साहित थिबा बेले सेबडे टेस्ट मैच पूर्वरु इंग्लैंड तार प्लेइंग 12 खेलाड़ी मानक नाम घोषणा करिछि। एही तालिका रे दीर्घ समय धरि टेस्ट रु बाहर थिबा द्रुत बॉलर मार्क वुडक नाम रहिछि। परवर्ती खबर आसिला शेख हसीना को पुओंको बड़ बयान, भारत मो मां को जीवन बंचाइला। बांग्लादेश रो पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार मृत्यु दंडादेश मिलिथिला। ढाका रे आईसीटी हसीना को मानवता विरोधी अपराध पई दोषी साब्यस्त करिबा पर तांको मामला रे मृत्यु दंडादेश सुनाइथिले। दशंधि मध्य कौनसी पूर्वतन बांग्लादेश नेता विरोध में यह अत्यंत नाटकीय न्यायिक कार्यानुष्ठान। एथि शेख हसीना को पुओ सजीव वाजेद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करिसंती। परवर्ती खबर टीवी चैनल पर एडवाइजरी जारी। दिल्ली लालकिला कार विस्फोरण घटना केंद्र सरकार गणमाध्यम पर एडवाइजरी जारी करछंती। बेआईन कार्यकलाप को समर्थन किंबा प्रोत्साहन कला भली कौनसी विषयवस्तु प्रसारण न करिबा पई निर्देश दिया जायछि। सेहीपरि विस्फोरक प्रस्तुति नहीं मध्य सूचना वीडियो प्रसारण पर बारण करा जायछि। खबर प्रसारण बेले जातीय निरापत्ता प्रति संवेदनशील हेबा पई परामर्श दिया जायछि। एपरि विषयवस्तु हिंसा को सुकाइबार आशंका थिबा बेले आईन श्रृंखला तथा जातीय निरापत्ता प्रति विपद सृष्टि करिबो बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर 37तम संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री को साक्षात कले 12 देशर 40 प्रतिनिधि। नया दिल्ली स्थित संसद सचिवालय पार्लियामेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी नया दिल्ली स्थित संसद सचिवालय प्राइड तरफ 12 देशर 40 जन विदेशी प्रतिनिधि लोकसेवा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करने सहित एक बैठक रे जोग देइथिले। मुख्यमंत्री बैठक रे उपस्थित प्रतिनिधि मानकु स्वागत करिबा सह ओडिशार दृढ़ गणतांत्रिक परंपरा एवं विधानसभार 89 वर्षर उत्सर्गीकृत जनसेवार ऐतिह्य उपर आलोकपात करथिले। परवर्ती खबर भारत को मुनिरंक धमक, पाकिस्तान सेनार कले मिछ प्रशंसा। पाकिस्तान सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर पुणी थरे भारत को धमक देइछंती। पुणी थरे असीम मुनीर मिथ्या दाबी करिछंती एवं पाकिस्तानी सेनार प्रशंसा करिछंती। मुनीर जोर्डान राजा अब्दुल्ला द्वितीय सम्मुखरे तांको सेनार मिछ प्रशंसा करिबा सह भारत को धमक देइछंती। मुनीर कहिछंती जे पाकिस्तानी सेना हेउची आल्लाहको सेना एवं जेतेबेले जने मुसलमान आल्लाहको उपरे भरोसा करे शत्रु उपरे फिंगा जायथिबा माटी मध्य एक क्षेपणास्त्र रे परिणत हुए। से कहिछंती जे जदि केही पुणी थरे पाकिस्तान उपरे युद्ध लागू करबाको चेष्टा करे तेबे सेमानकु कड़ा जवाब दिया जिवो। परवर्ती खबर सत्य साई बाबा जन्म शतवार्षिकी स्वतंत्र कार्यक्रम में सामिल हेले प्रधानमंत्री मोदी। समस्त को भल पाओ, समस्त सेवा कर, यह ही भारतीय संस्कृतिर मूल मंत्र। सत्य साई बाबा बाणी रे भारतीय संस्कृति और परंपरा प्रतिफलित होइतिला। समाजर सामग्रिक विकास पई से नेथिबा पदक्षेप गुड़िक आज मध्य सेवा जोगई आसुची बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य साई जन्म शतवार्षिकी कार्यक्रम में जोगदे सत्य साई बाबा प्रभाव भारतर कल्याणकारी योजना गुड़िक उपरे पड़िथिबा कहिसंती। एही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यतीत आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पूर्वतन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन प्रमुख जोग देइथिले। परवर्ती खबर फ्रांस यूक्रेन मध्य बड़ सामरिक डील। यूक्रेन को फ्रांस जोगाइब 100टी राफेल। रूस लगी रही युद्ध में यूक्रेन को बड़ सामरिक सहायता देवाई घोषणा करिछि फ्रांस। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की मध्य पेरिस रे प्रतिरक्षा राजीनामा स्वाक्षरित होइछि। राजीनामा अनुसार यूक्रेन को फ्रांस 100टी राफेल युद्ध विमान जोगाई देब। एथिसह अन्य केतेक अत्याधुनिक युद्धास्त्र एयर डिफेन्स सिस्टम देवाको फ्रांस राज्य होइछि। फ्रांस राष्ट्रपति कार्यालय सूत्ररु एही सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र आरंभ हो कोस्टाल हाईवे प्रकल्प काम। 8300 कोटी व्ययबराद को केंद्रर अनुमोदन। खूब शीघ्र आरंभ होगाकू जाउछि कोस्टाल हाईवे प्रकल्प कार्य। प्रकल्प को मिलिला आर्थिक अनुमोदन। अर्थ मंत्रालय अप्राइजाल कमिटी ओडिशार उपकूल राजपथ प्रकल्पर प्रथम पर्याय को अनुमोदन करिछि। एही अनुमोदन रे रामेश्वर पारादीप पर्यंत रास्तार अलाइनमेंट अंतर्भुक्त रहिछि, जहार प्रकल्प बाबद खर्च 8300 कोटी टंका। एहाकू मंजूर करा जाइछि। एही पांठी प्रकल्पर प्रथम पैकेज पई उद्दिष्ट। परवर्ती खबर बांग्लादेश विरोध में भारतीय तटरक्षी बाहिनीर बड़ कार्यानुष्ठान। 3टी डंगा जबत 79 गिरफ। भारतीय तटरक्षी बाहिनी बांग्लादेशी डंगा उपर एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। भारतर स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन ईसीजी रे बेआईन माछ धरिबा पई 3टी बांग्लादेशी माछ धरा डंगा जबत करा जायछि एवं सेथिरे थिबा 79 जन को गिरफ करा जायछि। मंगलवार दिन अधिकारी माने कहिसंती जे सेमाने उत्तर बंगोपसागर ए अभियान करथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜବତ ହେଲା ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା। ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 300 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷମତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ HD କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁମାରସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ହବ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଲାନାଙ୍କୁ ମାଦ୍ରାସାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ATS କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମାଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମାଦ୍ରାସାରେ ଥିବା ମୌଲାନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମାଦ୍ରାସା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ATS ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ମାଦ୍ରାସାରେ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।